आपण मैंने इंस्टाग्राम यूज करते इंस्टाग्राम रील्स देखिए आपण मैंने पैसा इनकम कर कि ना। तो आपण को आज के भिडियो कहबी आपण मैंने केमिति रील्स देखिए पैसा फ्रीली एमती नहीं कि आपने इन्वेस्ट करेंगे आपरे इन्वेस्ट अच्छी फ्रीली अच्छी आराम से आपने इनकम करेंगे वीडियो बिना स्किप वीडियो देख वीडियो फास्ट लास्ट देख फास्ट टाइम आम चैनल को आते निहती आम चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूल नहीं। ओके बिना स्किप वीडियो देख ना आपने बुझीपारे आउ गोटे कथा जब आपने डाउट रोचे निहती आपने टेलीग्राम ग्रुप जॉइन होगी मत मेसेज करेंगे ना कमेंट बॉक्स जहाँ भी किसी डाउट अच्छे आपने लिखिपारे। ओके तो केमी कौन इनकम करें लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए। तो फास्ट करी आपने लिंक उपर क्लिक करेंगे क्लिक कर सारापर आपको रेजिस्ट्रेशन करा पड़ो माने वेबसाइट ना हूँ रील्सियन ठीक अच्छे। तो केमी कौन रेजिस्ट्रेशन करें फास्ट करी आपको ये कहीदे। तो फास्ट करी आपको ये आपण नेम ठीक अच्छे नेम फुल नेम आपण मोबाइल नंबर दे सारापर आपंकर इमेल आईडी देदेवे दे सारापर आप एंटर पासवर्ड देदेवे पासवर्ड कौन देवे सपोज तुम ना राम 123 एमती गोटे पासवर्ड देदेवे दे सारापर आपंकर ये जो देख तो टाइप्स कैप्चा कोड ये जो लिखाई 1608 तो आपको ये जहाँ भी लिखाई ये लिखिकी रेजिस्ट्रेशन करदे सबमिट करदे रेजिस्ट्रेशन कर सारापर तो रेजिस्ट्रेशन कर सारापर तो आपको एमती किसी एंट्रोफिस आसो ये कट करदे जो क्रॉस चिन्ह अच्छे तो क्लिक करेंगे कट करदे कट कर सारापर आप गोटे सिंपल रील्स रील्स वाच अच्छे तो क्लिक करेंगे गोटे रील्स देखिए आपन को पाखापाखि 10 टଙ୍କା भितर मिल जाए ठीक तो रील्स गोटे देखिए ये ओपन करेंगे रील्स देखिए आपको ये बेसी टाइम वेस्ट करनी आप रील्स देखिए ऑटोमेटिक से बैक हो ठीक अच्छे मैंने ऑटोमेटिक से रिसीव होपर ये बैक करदे ठीक अच्छे बैक कर सारापर आपको प्रतिदिन गोटे रील्स मिले फ्री मिले आप देखिए 10 टଙ୍କା 15 इनकम करेंगे। तो आप भावुए कौन 10 टଙ୍କା इनकम कले हो तो आहरी बहुत सारा पैसा इनकम अच्छी। तो फास्ट कर बिना स्क्रीन देख वीडियो फास्ट लास्ट देख सब किसी डिटेल्स जापर ठीक अच्छे। तो फास्ट कथा होम ऑप्शन कौन कौन अच्छे आपको ये देखई दूसरी होम ऑप्शन आपको ये विड्रो ऑप्शन अच्छे आपने जिते पैसा इनकम करते विड्रो करेंगे ये वीडियो माध्यम आपको विड्रो कर देखी टेंशन किसी भी दरकार नहीं। तो आपने निहत वीडियो फास्ट लास्ट संगे देखी था ठीक अच्छे ये आपने बहुत सारा ये लिखी कौन इनभाइट टू फ्रेंड रिसीव 50 टଙ୍କା मैंने आप जहाँ भी सेयार करमी सेयार कर कहीदेवी पर इनभाइट आपको 50 टଙ୍କା ना मिल जाव ठीक अच्छे। तो यहाँ बास से तो फास्ट कर रेफराल उपर क्लिक अच्छे रेफराल उपर क्लिक कर सारापर आपको ये बहुत सारा रेफराल प्रोग्राम मिल जाव आपको ये देखई दूचे। तो आप सांग जब रेफर करमी रेफर करें जो आपको ये कॉपी इनभाइट लिंक अच्छे तापर क्लिक कर आप सांग को सेयार करेंगे आप सांग सिंपल रेजिस्ट्रेशन करेंगे विथ ये वीडियो सेयार करदे जोटा कि सब किसी डाउट क्लीयर हो सी कहे कि आपको पर मेम्बर हिसाब से आपको 50 टଙ୍କା ना मिल ठीक अच्छे। तो ये देखई दूसरे ओके 50 टଙ୍କା मिल विथ आपको 10% मिल देख गोटे मेम्बर को माने जॉइनिंग करी सी गोटे रील्स देखी 9 ଟଙ୍କା 50 पैसा मिली बट मत 0.95 बट सहीटा आपने देखिपारे आ 50 ଟଙ୍କା केते मिल आप सांग जब भैलिड मेम्बर केमी कौन है आपको ये देखी दूँ टेंशन किसी भी दरकार नहीं। तापर लेबुल लेबुल उपर क्लिक अच्छे लेबुल उपर क्लिक कर आपको ये देखी दूसरी लेबुल इनकम कौन रोचे। तो आपने ये लेबुल आने आपन को गोटे फ्री वाचिंग वीडियो मिले जोटा कि आप जिते फास्ट कर रेजिस्ट्रेशन कले तो आपण मैंने लेबुल वन रे माने फ्री रे आपने 240 रु 300 टଙ୍କା आराम से मंथली इनकम करेंगे ठीक अच्छे। तो आप सांग इनभाइट कर डेली पर मेम्बर 50 ଟଙ୍କା मिलूँ तो आपने आराम से इनकम करेंगे। लेवल 2 रे कौन ना लेवल 2 रे आपको 100 ଟଙ୍କା डिपोजिट करा पड़ो जदि आपने डिपोजिट करना आप सांग दी जन को इनभाइट करदे 100 ଟଙ୍କା आराम से हो ना रील्स देखिए आराम से 100 ଟଙ୍କା करदे करी आपण मैंने अपडेट करदे ठीक अच्छे। तो ये गो टू वाच उपर क्लिक करके आपने लेवल 2 भैलिड अपडेट मत करदे मुझे अलरेडी लेवल 2 करदे आपने चाहिए निज रिस्क में इन्वेस्ट करेंगे ना आम सांग इनभाइट करेंगे ठीक अच्छे। तो ये चाहिए ये लेवल अफ थी मोर लेवल 2 जेहेतु अच्छे ये गो वाचिंग लिखा आप लेवल 3 जो आप 5 ଟଙ୍କା इनवेस्ट करेंगे तो आपने लेवल अफ उपर क्लिक करके आपने डेली 3टा माने रील्स देखिपारे ठीक अच्छे। डेली का इनकम हम 40 रु
50 ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କର ଡେଲିକା ଇନକମ୍ ହୋଇଯିବ ମନ୍ଥଲି ପାଖାପାଖି 1200 ରୁ 1500 ଟଙ୍କା ହେଇଯିବ। ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରେ 100 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଜଏନ୍ କରିକି 100 ଟଙ୍କା କରିଦେଉଛନ୍ତି ବା ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ରିରେ ରିଲ୍ସ ଦେଖି 100 ଟଙ୍କା କରିକି ଲେଭେଲ୍ ଅପ୍ କରିଦେଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ଡେଲିକା ଇନକମ୍ ହେବ 15 ରୁ 25 ଟଙ୍କା। ଏଇଟା ବାସ୍ ଏତିକି ଥିଲା, ବାସ୍ ଏତିକି ନୁହେଁ, ଆଉ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ଆରାମସେ କହିଦେଉଛି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଫ୍ରିରେ ଫାଷ୍ଟ କରି କେମିତି ଇନକମ୍ କରାଯାଏ। ଫ୍ରିରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେବୁଲ୍ 1 ହେବ। ଲେବୁଲ୍ 1 ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି 10 ଟଙ୍କା ଇନକମ୍ ହେଇଯିବ। 8 ରୁ 10 ଟଙ୍କା ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, 8 ରୁ 10 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗକୁ ଯଦି ଇନଭାଇଟ୍ କରୁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ଇନଭାଇଟ୍ କରିବେ ମଧ୍ୟ ଅଲରେଡ଼ି ବି କହିଦେଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ ପର ଇନଭାଇଟ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ୱିଥ୍ ଆପଣଙ୍କୁ 10% କମିଶନ୍ ମଧ୍ୟ ମିଳିବ। ଲେବୁଲ୍ 1, ଲେବୁଲ୍ 2, ଲେବୁଲ୍ 3 ଅଛି। ରେଫରାଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ରେଫରାଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଏଇଟା ଇନଭାଇଟ୍ କୋଡ଼୍, ଓକେ, ଲେବୁଲ୍ 1, ଲେବୁଲ୍ 2, ଲେବୁଲ୍ 3 ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଓକେ, ତ ଆପଣ ଏଇଠି ଦେଖିପାରିବେ, ହଁ, ଲେବୁଲ୍ 1ରେ 15% ମିଳିବ, ଲେବୁଲ୍ 2ରେ 10% ମିଳିବ, ଲେବୁଲ୍ 3ରେ 3% କମିଶନ୍ ମିଳିବ। ୱିଥ୍ ଲେବୁଲ୍ 1ରେ ତୁମେ ଯାହାକୁ ବି ଜଏନ୍ କରେ ସେଇଟା ତୁମ ଲେବୁଲ୍ 1, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ 50 ଟଙ୍କା ମିଳିବ, ଯେଉଁଟା ଫ୍ରି ଇନକମ୍ କଥା କହୁଛି, ନା କି ତୁମେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବ ହେଲା। ଏଇଟା ହେଲା ଫ୍ରି ଇନକମ୍। ଆପଣମାନେ ଯଦି 10ଟା ମେମ୍ବରକୁ ଜଏନିଂ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆରାମସେ ଆପଣମାନେ 50 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ସରି 500 ଟଙ୍କା ମିଳିଯିବ, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣମାନେ ସେଇଟା ୱିଡ୍ର ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଟା ହେଲା ଲେବୁଲ୍ ଇନକମ୍। ଆପଣମାନେ ବୁଝିପାରିଲେ, ଲେବୁଲ୍ ଇନକମ୍ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ, ଯଦି ଆପଣ ଯେତେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବେ, ନହେଲେ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜଏନ୍ କରି ଲେବୁଲ୍ ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଓକେ, ସେଇଟା ତୁମ ଉପରେ ଡିପେଣ୍ଡ କରୁଛି। ଓକେ, ତ ଫାଷ୍ଟ କରି ହେଲା ଆପଣ ଯଦି ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, କେମିତି କ'ଣ ରିଚାର୍ଜ କରିବେ କହିଦେବି। ତ ଫାଷ୍ଟ କରି ୱିଡ୍ରୋଟା କେମିତି କରିବେ, ୱିଡ୍ରୋ କରିବାକୁ ଗଲେ ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣଙ୍କ ଏଠି ୱିଡ୍ରୋ ଅପସନ୍ ଅଛି, ୱିଡ୍ରୋ ଅପସନ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ୱିଡ୍ରୋ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଏଥିରେ ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରୋ ହେଉଛି 150 ଟଙ୍କା। ଆପଣଙ୍କ ୱାଲେଟ୍ରେ ଯେତେବେଳେ 150 ଟଙ୍କା ହେବ ଆପଣମାନେ ଆରାମସେ ୱିଡ୍ରୋ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମିନିମମ୍ ୱିଡ୍ରୋ ବ୍ୟାଙ୍କ ହେଉଛି 150 ଟଙ୍କା। ମାନେ USDT ହେଉଛି, ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଡଲାର ହେଉଛି $15। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ଼୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କେମିତି କ'ଣ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ଼୍ କରିବେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠି ଦେଖିଦେଉଛି। ଆଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ବ୍ୟାଙ୍କ ଟାଇପ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ, ଆଡ଼୍ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କର ସିଲେକ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତ ମୁଁ ଏଠି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ସିଲେକ୍ଟ, ସପୋଜ୍ ମୁଁ ଏୟାରଟେଲ୍ ପେମେଣ୍ଟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଦେଇଦେଉଛି। ଏଇଠି ନେମ୍ ଆଉ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, କନଫର୍ମ ଆକାଉଣ୍ଟ ନମ୍ବର, ଆଇଏଫଏସସି କୋଡ଼୍। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆଡ଼୍ କରିଦେଲି। ମୁଁ ଏଠି 150 ଟଙ୍କା ଆଖି ଆସନେ ୱିଡ୍ରୋ କରିବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 150 ଟଙ୍କା ମୁଁ ଏଠି ୱିଡ୍ରୋ କରିବି। 150 ଲେଖିଲି। ଓକେ, ତ ତଳେ ସବମିଟ୍ ଅପସନ୍ ଅଛି, ତ ତାପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲଗ୍ଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼। ଓକେ, ତ ମୁଁ ଏଠି ମୋର ଲଗ୍ଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଲି। ତ ମୁଁ ମୋର ଲଗ୍ଇନ୍ ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେଲି, ସବମିଟ୍ କରୁଛି। ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋର ୱିଡ୍ରୋ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେଇଗଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ୱିଡ୍ରୋ ୱିଥିନ୍, ଓକେ, ତ ୱିଡ୍ରୋ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ ୱିଡ୍ରୋ ପ୍ରୋଗ୍ରେସରେ ଅଛି। ସକ୍ସେସ୍ ହେଲେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବି। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଆମ ଟେଲିଗ୍ରାମ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ଜଏନ୍ ହେଇନାହାନ୍ତି, ଜଏନ୍ ହେଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଏଠି ବ୍ୟାଙ୍କ କରୁଛି। ଦେଖ 150 ଟଙ୍କା ମୁଁ ୱିଡ୍ରୋ କରିଥିଲି, ଟ୍ୟାକ୍ସ କଟିକି 128 ଟଙ୍କା ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଆସିଯିବ। ତା ପ୍ରୁଫ୍ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଗ୍ରୁପ୍ରେ ମଧ୍ୟ ସେୟାର କରିଦେବି। ଓକେ, ନହେଲେ ଯଦି ବି ଜଲ୍ଦି ଆସିଗଲା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓରେ ମଧ୍ୟ କହିଦେବି। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଆପଣ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୋ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 177 ଟଙ୍କା ଥିଲା, ଯେଉଁଠିକି 150 ଟଙ୍କା ମୁଁ ୱିଡ୍ରୋ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଉଣ୍ଟରେ 27 ଟଙ୍କା ଅଛି। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଫ୍ରିରେ ଇନକମ୍ କରିପାରିବେ, ସାଙ୍ଗରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭାଇଟ୍ କରିକି ମଧ୍ୟ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ୱିଡ୍ରୋ କେମିତି ହେଲା କହିଦେଲି। ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କେମିତି କରାଯାଏ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆପଣ ଯଦି ଏଥିରେ ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ନିଜ ରିସ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ମୁଁ ଅଲରେଡ଼ି ଲେବୁଲ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଥିରେ ଦେଖ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିଦେଉଛି ଏଥିରେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ସାରା ଅଧିକ ଇନଭେଷ୍ଟ କରି ଇନକମ୍ କରିବେ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ଫ୍ରିରେ ଇନକମ୍ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ଆପଣମାନେ ଲୋକଙ୍କୁ ଜଏନ୍ କରିକି ପଇସା ଇନକମ୍ କରି ଲେବୁଲ୍ ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ, ନହେଲେ ଇନଭେଷ୍ଟ କରିକି ମଧ୍ୟ ଲେବୁଲ୍ ଅପ୍ କରିପାରିବେ। ଯେତେ ଲେବୁଲ୍ ଅପ୍ କରିବେ ସେତେ ଆପଣଙ୍କର ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଇନକ୍ରିଜ୍ ହେବ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେବୁଲ୍ 4ରେ 1000 ଟଙ୍କା ଇନଭେଷ୍ଟ ହେଉଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଡେଲି ଇନକମ୍ 45ରୁ 100 ଟଙ୍କା ଭିତରେ ରହୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କୁ ଡେଲି ରିଲ୍ସ 4ଟା ରିଲ୍ସରେ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଓକେ, ସେମିତି ଲେବୁଲ୍ 5ରେ 5ଟା ରିଲ୍ସ, ଡେଲି ଇନକମ୍ ରହୁଛି 380ରୁ 400, ଯେଉଁଟାକି ଆପଣଙ୍କ ଇନଭେଷ୍ଟ ରହୁଛି 5000। ଆପଣମାନେ ନିଜ ରିସ୍କରେ ମଧ୍ୟ ଇନଭେଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି। ଓକେ, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ କରୁନି। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଫ୍ରିରେ ମଧ୍ୟ ଆରାମସେ ଇନକମ୍ କରିବେ, ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଇନକମ୍ ମଧ୍ୟ ଅଛି ଫ୍ରିରେ। ଓକେ, ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ହେଲା ରିଚାର୍ଜ କେମିତି କର, ସବୁ କିଛି ଡିଟେଲ୍ସ ମଧ୍ୟ କହିଦେଲି। ତାପରେ ହେଲା ରିଚାର୍ଜ କେମିତି, ଯଦି ଆପଣ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଦେଖ ରିଚାର୍ଜ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଗୋଟେ 100 ଟଙ୍କା ରିଚାର୍ଜ କରି ତ ବାକି ଏକା ସାଙ୍ଗେ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। 100 ଟଙ୍କା ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କଲି। ତ ଏଇଠି ଯେହେତୁ ମୁଁ ଗୋଟେ ଲ୍ୟାପଟପ୍ରେ ରିଚାର୍ଜ କରୁଛି, ତ ଏଇଠି QR କୋଡ଼୍ରେ ମୁଁ ରିଚାର୍ଜ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତ ଆପଣମାନେ UPI ପେମେଣ୍ଟ ଉପରେ ଅଛି, ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଅଛି, କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଆପଣମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅପସନ୍ କ୍ଲିକ୍ କରି ମଧ୍ୟ ଏଠି ପେ ନାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ମୁଁ ସେକେଣ୍ଡ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିକି ଏଠି ପେ ନାଉ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ଓକେ, ତ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ତ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ପେମେଣ୍ଟ ଅପସନ୍ ଥିବ, ପେଟିଏମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ପେଟିଏମ୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରୁଛି। ତ କ୍ଲିକ୍ ହିୟର୍ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଗୋଟେ ସ୍କାନର ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏଇଠି ସ୍କାନର, ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ସ୍କାନର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରି ଏଇ ସ୍କାନରରେ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇଠି ପେ କରିକି ଦେଖେଇ ଦେଉଛି। ଓକେ, ତ
तो मुझे ये 100 टଙ୍କା पे कर दूँ ठीक अच्छे। तो आप देखिपारे तुम आखि आग सामने 100 टଙ୍କା पे कर दूँ ओके। तो देखिपे मुझे 100 टଙ୍କା पे करदेली ओके। तो पे कर सारापर आपको सबकि डिटेल्स कही टेंशन किसी दरकार नहीं ओके। तो पे कर सारापर आपन को ये है फोन पे ना पेटीएम थ्रू में करेंगे। व्यू डिटेल उपर क्लिक अच्छे व्यू डिटेल उपर क्लिक कर सारा यूटीआईटा कॉपी कर जो यूटीआईटा अच्छे यूटीआईटा कॉपी कर ओके ओके। जो यूटीआईटा कॉपी करते ये पेस्ट करदेली। तो ये सबमिट उपर क्लिक अच्छे। तो आखि आगे सामने सबमिट उपर क्लिक कली। सबमिट उपर क्लिक कर सबमिट सक्सेस हो गला। तो आपने स्क्रीन देखिए 128 टଙ୍କା मो भिड करूँ 128 टଙ୍କା अलरेडी मेसेज पलि आसानी ओके। बहुत बढ़िया वेबसाइट रोचे देख सबमिट उपर क्लिक कली सक्सेस हो गला। तो मुझे ऑर्डर एक्सपायर होगा तो बैक कर तो बैक कर सारापर ये बैक कर ठीक अच्छे। तो आपने देखी दूसरी ओके। तो ओके तो वेट करके रिफ्रेश कर दूसरी। तो आपने देखिपे मुझे आज न्यू रेजिस्ट्रेशन कली गोटे आईडी जोटा कि साइन अप बोनस 50 टଙ୍କା मिलला। आउ मु रिचार्ज कली 100 टଙ୍କା आ पुणी गोटे रिल्स देखली फ्री में आपको कही प्रतिदिन डेली आपको गोटे रिल्स देखा मिल जब आप फ्री इनकम कर इनभाइट कर पैसा इनकम करेंगे। तो तुम लेवल अप करने चाहिए लेवल 1। तो लेवल उपर क्लिक करेंगे। लेवल उपर क्लिक कर सारापर आपको ये लेवल 1 शो कर। तो ये लेवल 1 लेवल 2 उपर क्लिक अच्छे व्वाच भिडियो उपर क्लिक अच्छे जोटा आपको अलरेडी कहीदे जोटा आपको 2टा भिडियो देखा मिल लेवल 2 रे ठीक अच्छे। तो गोटे भिडियो अलरेडी भी देखी सारी आउ गोटे भिडियो देखा पड़े ओके। तो 2टा भिडियो आपको ये ओके। तो उड्र कहीदेली आराम से एमती रिल्स देखी पैसा इनकम करेंगे ओके। तो आप देखिपे मुझे गोटे रिल्स देखुची ओके। तो आप देखिपे 5 टଙ୍କା 10 पैसा ये रिसीव हुई। तो आप देखिपे क्या 5 टा मिल पाए क्या 10 टा मिल पाए क्या 10 टा मिल पाए एमती कहींपरि। तो से अनुसार आपको डिपेंड कर आपको वीडियो देखीदेली। आशा कर वीडियो बहुत हेल्पफुल होता है। निहत चैनल को नुआ चैनल को सब्सक्राइब करने को जमार भूलिए नहीं ओके। तो ओके तो रोचे देखा नेक्स्ट वीडियो। जय जगन्नाथ।